এখনো বাংলায় জোর কদমে হিমঘর থেকে আলুর আনলোডিং শুরু হয়নি। তার আগেই আজ 19শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। আজকের এই বৈঠকে মূলত কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো, এবছর কি হিমঘরের ভাড়া বৃদ্ধি হলো, বাংলায় কবে থেকে জোর কদমে হিমঘর খুলবে, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো চলুন এখন জেনে নিই পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মুখার্জি এবং রাজ্য সভাপতি জগবন্ধু মণ্ডলের কাছ থেকে। লালুবাবু নমস্কার। নমস্কার। বলছি, আজকে আপনাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গল কোল্ড স্টোর অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আপনাদের যে আলু ব্যবসায়ী সমিতির যে দ্বিপাক্ষিক মিটিং হলো, মূলত এটাতে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো? দেখুন, লোডিং এর পাককালে আমরা একটা বসছিলাম স্টোর মালিকরা এবং ব্যবসাদাররা একসাথে। তো সেখানে কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং সামগ্রিকভাবে আমরা মনে করেছিলাম সেটা ক্ষেত্রে আমরা সফলতা পেয়েছিলাম, অনেকটাই সফলতা পেয়েছিলাম। তো সেই কারণে লোডিং এর পরে আবার যৌথ আলোচনায় বসার উদ্দেশ্য একটাই, যে আগামী দিন যে ব্যবসা আনলোডিং যে শুরুতে যে ব্যবসাটা চলবে, শুরু হবে, সেইখানে কি কি বিষয়, যে বিষয়গুলো অসুবিধা আছে ব্যবসায়িক, সেই বিষয়গুলোই আলোচনা আজকে মূলত হয়েছে। আচ্ছা, তো সেই আলোচনাটাই হয়েছে। সামনের দিন আনলোডিং শুরু হওয়ার পাককালে যে বিষয়গুলো আলোচনা হওয়া উচিত। আচ্ছা, মোটামুটি হিমঘর ভাড়া এবছরে তাহলে আর বাড়তে চলেছে নাকি, না এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি? ভাড়ার বিষয়টা আলোচনার জায়গা তো আজকে নেই। আচ্ছা, ওটা তো সরকার সিদ্ধান্ত নেবে, সরকারি সিদ্ধান্ত। আচ্ছা, কারণ ওনারা ওনাদের দাবি রাখবেন, আমরা আমাদের দাবি রাখবো, সেখানে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। ওই বিষয়টা আলোচনার টেবিল উভয় পক্ষের মধ্যে নেই। আচ্ছা, কোথায় হলো মিটিংটা আজকে মূলত? কলকাতায় হিমঘর মালিকদের অফিসে ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিংই হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, সেখানে আমরা আমাদের সবাই ছিলাম, আমাদের যে রাজ্যগতভাবে। আচ্ছা, মোটামুটি তাহলে জোর কদমে কবে থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিমঘর খুলছে? অলরেডি তো কিছু কিছু খুলতে শুরু করে দিয়েছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি। খোলা শুরু হয়েছে, এখনো সমস্ত হিমঘরের টেম্পারেচার কেমন আসেনি, আমাদের এখনো খোলার মধ্যে পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তো সেই পরিস্থিতিগুলো তৈরি হলে আস্তে 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 স্টোর খুলবে। তো সেটা হতে এখনো 10 দিন লাগবে, 7-8-10 দিন লাগবে। আচ্ছা, মে মাসে ফার্স্ট উইকে আসার আগে সব স্টোর খুলে যাবে হয়তো। আচ্ছা, আজকে এমনি বাংলাতে আলুর কিরকম কি দাম টাম আছে, কি খবর রয়েছে আপনাদের কাছে? আজকে তো দাম ওই 1100-1150 টাকা প্যাকেট আলুর দাম আছে। রেডি আলু জ্যোতি? হ্যাঁ, ওই 1050 থেকে 1100 এরকম দাম আছে বিভিন্ন জায়গায়। বুঝতে পারছি। তো কি সমস্যার কিছু মানে আলোচনা হলো নাকি, কোনো সমস্যা নিয়ে, যেটা হয়তো বিগত কয়েক মিটিং এ আপনারা হয়তো? সমস্যা যদি তৈরি হয় আগামী দিনে আলুকে কেন্দ্র করে, সেই সমস্যাটা আমরা যৌথভাবে কিভাবে তার মোকাবিলা করব, অ্যাকচুয়াল এই বিষয়গুলোই আমাদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে এসছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই মিটিং এ আপনাদের তরফ থেকে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন যদি একটু বলেন আমার দর্শকদের। আমাদের তরফ থেকে দেখুন, আমি ছিলাম, আমার প্রাক্তন সভাপতি বিভাস দা ছিল, বর্তমান সভাপতি জগবন্ধু দা ছিল, জগবন্ধু মণ্ডল ছিল, বাঁকুড়ার সভাপতি সম্পাদক আমাদের বিদ্যুৎ পতিয়ার এবং অরবিন্দ দা ছিল, এখানে মেদিনীপুরের সভাপতি সম্পাদক অসিত ঘোষ এবং অসিত পাল এবং বরুণ পণ্ডিত ছিল। আর এর সাথে হাওড়া জেলার সভাপতি তরুণ ধলে ছিল। আচ্ছা, মানে মোটামুটি বেশ একদম মানে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আরো 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 হাওড়া জেলার দুজন ছিলেন প্রতিনিধি। বুঝতে পারছি। কলকাতায় এখন গরম কেমন? অরুণ খোটেল এবং আর একজন ছিলেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। বলছি কলকাতায় এখন গরম কেমন? গরম তো আছেই, গরম আছে, গরম রয়েছে। তো বিগত আমরা কয়েক বছর আমরা যে গরমটা কলকাতায় লক্ষ্য করিনি, এবছর তো সেই গরমটাই কলকাতাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের অন্যান্য নিউজ চ্যানেল তো সে কথাই বলছে। তো আলু গরম আছে, বলো। হ্যাঁ, আলুর বিষয় নিয়ে কি বার্তা দেবেন তাহলে, মানে এই আজকের এই মিটিং থেকে দাঁড়িয়ে আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? যদি 2019 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত ধরো, বিগত 5 বছর ধরে, সেক্ষেত্রে একমাত্র 20 সাল ছাড়া বাকি প্রতিটা বছরই লোকসান হয়েছে এবং 20 সালেও শেষের দিকে বোধহয় লোকসান কিছু হয়েছিল। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় 2024 সাল আলুতে যাতে একটা ভালো দিক আসে, সবাই যাতে এ থেকে বেঁচে উঠতে, তো সেই বিষয়েই মূলত আমরা সবাই চিন্তা ভাবনা সে জায়গাতেই আছি।
অন্তত 2024 সালটা যেন সবাই আমরা বেঁচে থাকতে পারি। কৃষক তো পয়সা পেয়েছে, কৃষক নিশ্চয়ই তাতে আমরা সবাই খুশি। সাথে সাথে যারা সংরক্ষণ করেছে, সংরক্ষণকারী, সে হিমঘর মালিকই বলুন, ব্যবসাদারই বলুন, আদার যে কোনো মানুষই বলুন, তারা সবাই যাতে অন্তত বেঁচে থাকা যায়, এবং সবাই বেঁচে থাকলে তবে তো এই শিল্পটা বেঁচে থাকবে, নাহলে এই শিল্পটা আগামী দিনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে আমরা যারা আছি, ব্যবসাদার বলুন, হিমঘর মালিক বলুন, বাসনদার বলুন, মুটিয়া বলুন, সবাই ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় চলে যেতে হবে। সেই কারণে 2024 সাল যাতে ভালোভাবে কাটে আমরা সবাই চেষ্টা করছি আগামী দিনের জন্য। আমার শেষ প্রশ্ন, আজকের আমার ইন্টারভিউ শেষ প্রশ্ন, যে আমরা গত বছর দেখছিলাম যে আপনাদের আলু ব্যবসায়ী সমিতির সংগঠন আর ওনাদের যে স্টোর অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, দুটো সংগঠনের তরফ থেকেই প্রত্যেক মাসে আনলোডিং রিপোর্ট বের করা হয়। আপনারাও তো বের করেন এবং আগের বছর ওনারাও বের করছিলেন। তো সেটা নিয়ে একটা মানুষের মধ্যে মানে মতভেদের সৃষ্টি হয়, সেটা যাতে কম করা যায় বা সেটা নিয়ে কিছু আলোচনা হলো নাকি আজকের মিটিং এ? না দেখুন, আনলোডিং রিপোর্ট যে যার মতোই করা হয় করে, তো সে বিষয়ে হয়তো আগামী দিনে সেভাবেই চলবে। আচ্ছা। আর দুজনের সঙ্গে যে সর্বদাই একই রকম মিলে যাবে এটা হয়তো সর্বদা সঠিক হয় না, কোনো কোনো সময় 1-2% এদিক ওদিক হতে পারে কোনো সময়, কারণ ওনাদেরও কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে, সেই বাধ্যবাধকতা হয়তো সবটা ফুটে উঠতে পারে না, কারণ ক্যাপাসিটি, ওভারলোডিং, বিভিন্ন বিষয়গুলো থাকে। তো সেইগুলো হয়তো ক্যাপাসিটি ধরলে একরকম আসবে, আবার ওভারলোডিং নিয়ে ক্যাপাসিটি ধরলে একরকম আসবে, তো বিভিন্ন আসবে। তবে মোটামুটি হয়তো 1-8% এদিক ওদিক হয়, খুব বেশি তফাৎ তো হয় না। না, তা হয় না। এখন 2% হয়তো আমরা কেউ হয়তো অনেক কিছু বলার চেষ্টা করি বাইরে থেকে, হিমঘর মালিকদের বা ব্যবসাদার সমিতি সংগঠন বিভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করি, কিন্তু সার্বিকভাবে এই কাজগুলো করাটা খুব দায়িত্বপূর্ণ, এবং দায়িত্ব নিয়েই সংগঠন, আমাদের সংগঠন তো বরাবরই করে এসছে, আজও সেটা করে যাচ্ছে লোডিং এবং আনলোডিং রিপোর্টটার ক্ষেত্রে। বুঝতে পারছি। তো থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ আপনাকে আমাদের ইন্ডিয়া ফটোর পক্ষ থেকে আজকের এই মিটিং সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মানে খবরটা আমাদের দর্শকদের জানানোর জন্য। থ্যাংক ইউ। জগবন্ধুদা নমস্কার। নমস্কার। তো আজকের এই মিটিং থেকে মানে আমরা তো বিষয়টা জানতে পারলাম, এইগুলোর পাশাপাশি আর কি মানে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো যেটা আমাদের হয়তো লালুবাবু জানালেন না, সেটা যদি একটু বলেন। আগামী দিন লালুবাবু মোটামুটি সব দিক কাজ করে গেছেন, আগামী দিন যাতে কোনো সমস্যা এলে আমরা উভয় পক্ষ মিলে সেই সমস্যার সমাধান করতে পারি, সেই বিষয়েই মূলত বেশি আলোচনা হয়েছে, যাতে কোনো ভুল বুঝাবুঝি না হয়। এই বছরে যখন আলু লোডিংটা শুরু হয়েছিল, ঠিক তার আগে আমার মনে আছে আমি সেই মিটিং এ উপস্থিত ছিলাম তারকেশ্বরের চাউলপট্টিতে, আপনাদের স্টোর অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আপনাদের রাজ্য আলু ব্যবসায়ী সমিতির একটা মিটিং হয়েছিল। তো সেখান থেকে একটা করা মানে মানে কি বলবো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে যাতে 1 মার্চের আগে কোনোভাবে হিমঘর না খোলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও 10-12খানা হিমঘর বাংলায় খুলেছিল। সেই বিষয়টা নিয়ে ওখানে কোনো মন্তব্য হয়েছে নাকি আজকের মিটিং এ? হ্যাঁ বলি, আগামী দিন যেটা স্টোর খোলা নিয়ে যেটা বেশি স্টোর খুলে যেত আগে, মানে 1 মার্চের আগে, কোনো সমস্যা একবারেই তো 100% সাকসেস হবে না, ধীরে ধীরে। তা এবছর অনেকটাই সাকসেস হয়েছে, এটা আপনি ধরতে পারেন। হয়তো পার্টলি কিছু স্টোর, হয়তো 10-12 স্টোর ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেটা 1 মার্চের আগে খুলেছিল, তারা বেশিরভাগ স্টোরই আপনার 1 মার্চের পরই 1 মার্চ খুলেছে, এবং সেক্ষেত্রে আলোচনা যে অনেকটা ফলপ্রসূ হয়েছে এতে আমরা উভয়ই খুশি। একদমই তাই। তো আজকের মিটিং থেকে দাঁড়িয়ে আপনি তাহলে কি বলবেন রাজ্যের সমস্ত আলু সংরক্ষণকারীদের উদ্দেশ্যে, যারা এখন আলু নিকাশি করছে বা যারা ভাবছে যে একদম নভেম্বরের সময় টাইম টু টাইম নিকাশি হবে, বুঝতে পেরেছেন? সব আলুই যদি আমি বলি যে একবারে ওই সময় বেচবো তা নয়, এটা একটা ব্যবসায়িক সিস্টেম। যেমন ধরুন আমার খরিদ্দারের তার ঘরে আলু যোগান চাই, যেখান থেকে কিনে আমাকে দিতে হবে, তাহলে তার যেটা চলবে না। আমাকেও তেমনি আবার আলু কিনে খরিদ করে যাতে মোকামে পৌঁছায় সাধারণ মানুষের সুবিধা হয়, সেগুলো করতে হবে। টাইম টু টাইম আলু যেমন রিলিজ হয় হবে, এবার কখনো কাঁচা সবজি কখনো মনটা কখনো ছড়া থাকে, যেটা থাকবে।
এই নিয়ে অত আর ভেবে লাভ নেই, চিরকাল সেই একই ব্যাপার। বুঝতে পারছি। তো থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ আপনারও এই ছোট্ট মন্তব্য আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে জানানোর জন্য। না, বাংলায় বাড়লো না হিমঘরের ভাড়া, এই সংক্রান্ত বা হিমঘর ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোন রকম কোনো আলোচনায় আজকের এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক থেকে হয়নি। এবার চলুন আপনাদেরকে দেখায় উত্তরপ্রদেশের এটা জেলার ডাম্প আলুর আজকের আলুর দাম, আলুর স্যাম্পেল এবং উত্তরপ্রদেশের আলুর বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार राजपूत। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उसका नाम और ये जिला वगैरह ग्राम का नाम बता दीजिए एक बार। ग्राम ढकपुरा, पोस्ट सरायगत, थाना नयागांव, एटा। ये जिला एटा में है। अभी जिस जगह पे हम आलू ये दिखा रहे हैं वीडियो में, ये कौन सा आलू है? ये ख्याति है। ख्याति आलू है। हाँ, आप देख सकते हैं ये डंप आलू की भराई चल रही है, ख्याति आलू की। हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। ये अच्छी क्वालिटी का आलू है, बढ़िया आलू। और जो आलू ये ख्याति आलू है, इसकी अभी बिक्री क्या रेट चल रही है? क्या रेट बिक रहा है आलू? 16 से लेके लगभग हो गए 18 रुपए तक। 1600 रुपये क्विंटल से लेके 1800 रुपये क्विंटल तक ख्याति आलू। हाँ, तो अब ये जो आलू डंप की भराई चल रही है, आप ये किस जगह बेचने ले जाओगे? मंडी में या फिर यहीं पर बेच दिया है? मंडी में जाएगा, कानपुर। कानपुर मंडी में ये आलू बिक्री के लिए जाएगा। और क्या। जैसे अगर डंप की बात की जाए तो हमने देखा है एटा जिले में लगभग बहुत ज़्यादा आलू डंप लगता है। तो अभी कितने % डंप बचा हुआ? कितने दिन तक आलू डंप वाला चलता रहेगा? ज़्यादा होगा 15 दिन तक, बहुत मुश्किल से, यानी 10 दिन के भीतर ही ख़त्म हो जाएगा। 10 दिन के अंदर सारा खत्म हो जाएगा। हाँ, और बचा लगभग कितना होगा? कितने % तक? भाई 5-10% बचा होगा। 5 से 10% बचा हुआ है। हाँ। और इस क्षेत्र में ज़्यादातर कौन कौन सी वैरायटी का आलू लगाया जाता है? ज़्यादातर ख्याति ही लगाया जाता है। ख्याति लगाया है, जाता है। पुखराज है, कई एक लोगों ने क्या नाम चिप बंडबल लगाया है, चिप सोना लगाया है, ऐसा ही है। जैसे अगर रेट की बात की जाए, ये वाला 1500 से लेके 1800 रुपये क्विंटल कानपुर मंडी में इसकी बिक्री अभी चल रही है। नहीं, 16 से कम नहीं बिका। 16 से लेकर के आगे कितना भी बिक सकता है ये। 1600 रुपये क्विंटल से कम नहीं बिकेगा। और इस क्षेत्र में स्टोर की क्या कैसी स्थिति है? जैसे अभी डंप की भी अभी भराई चल रही है, बिक्री के लिए डंप भी भरे जा रहे हैं। और कई जगह देखा है स्टोर से भी निकासी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपके क्षेत्र में स्टोर से अभी निकासी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई। अभी नहीं स्टार्ट। स्टोर की बिक्री कब से कितने दिन से स्टार्ट हो जाएगी? अब ये तो कह नहीं सकते। देखो भाई, यानी कि हो सकता है वही 20 मई के भाई 20 मई के बाद स्टार्ट होगा लमसम। 20 मई के बाद? नहीं, मेरे गांव में तो लगभग भाई बेचेंगे लोग तो 20 महीना, 1 महीने के बाद मान चलिए स्टोर एक वाला। महीने के बाद बिक्री स्टोर की सही से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इस क्षेत्र के किसान ज़्यादातर स्टोर में बिक्री के लिए रखते हैं या फिर अभी पहले ही बेच देते हैं? डंप लगाते हैं, डंप भी लगा दिया। पहले कच्ची से ज़्यादा चला गया आलू। कच्ची सीजन ज़्यादा चल रही है। अच्छा। और अगर जैसे कच्ची सीजन आलू लगाते हैं तो इस साल कच्ची सीजन किसानों ने आलू लगाया, कच्ची सीजन में किसानों को फायदा रहा या नुकसान रहा? ज़्यादा तो नुकसान ही हुआ, फायदा नुकसान कहाँ रहा है। है। और कितने % कच्ची सीजन आलू लगाया जाता, खुदाई होती है इस क्षेत्र में? भाई हो जाती होगी लगभग 50% लमसम। जैसे कच्ची सीजन आलू खुदाई होती है तो आपके क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आलू दोबारा भी लगा दिया जाता खुद के? नहीं, दोबारा नहीं लगाते। लगाते हमारे यहाँ। तो उसमें क्या गेहूं वगैरह क्या लगते हैं? नहीं, मक्का है, मूंगफली है मक्का मूंगफली लगते हैं। और गेहूँ भी हो जाता है। जैसे अगर बात की जाए पिछली साल की अपेक्षा स्टोर में आलू कम रखा गया है, ज्यादा रखा गया है? स्टोर मिनिमम लगभग उतना ही उतर रखा गया, जितना पहले रखते थे लगभग उतना ही रखा गया। पहले की उतना ही रखा गया जितनी पिछली साल की अपेक्षा उतना बराबर है। हाँ। और अगर पैदावार की बात की जाए तो पिछली साल से पैदावार की क्या कैसी स्थिति है? पैदावार कम है इस साल। कम है पैदावार। पैदावार कम है। और हमें एक मोहन आलू कई जगह बताते हैं 100 कट्टे बीघे तक का निकलता है। आपके क्षेत्र में मोहन आलू होता है, उसकी क्या कैसी सच्चाई है? 100 कट्टे का निकलता है? नहीं, ये तो लोग गलत बोल देते हैं। झूठी है। हाँ, लेकिन 70-100 तो नहीं निकलता है। हो सकता है 60-70 तक हो जाता है। 60 से 70 कट्टे तक का निकलता है। 100 कट्टे का किसी का नहीं निकलता। 100 कट्टा नहीं निकला यहाँ किसी और क्षेत्र ख्याति आलू की कितनी पैदावार रहती है?
इस साल भाई मिनिमम होगी 50, 55, 60। 50 से 55 पैकेट में। 60 तक है। और पिछली साल की अपेक्षा कितनी कम है जो पैदावार है? भाई लगभग होगी 10 पैकेट पर भी मानी चलिए। 10 पैकेट पर भी अगर 20% पैदावार कम है। और अगर बात की जाए जैसे कि स्टोर इस साल पिछली जैसे लोग कह रहे हैं कि 2000-3000 रुपये कट्टे तक की बिक्री होगी, आलू की बहुत कमी हो गई है, तो उसके सच्चाई जैसे जो लोग कह रहे हैं कि आलू इस साल कम हो गया है और आलू बहुत ज़्यादा महंगा रहेगा, उसके बारे में आप क्या बताओगे? वो एक पैदावार के अनुसार है, वो भविष्य बताएगा क्या होगा क्या नहीं, ये भविष्य को बताने। कई लोग कह रहे हैं कि पैदावार बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से कोल्ड स्टोर भी कम भर पाए हैं, तो आलू बहुत महंगा रहेगा। कई जगह जानकारी चल रही है। हाँ, तो आपके नज़रिए से आप क्या सोचते हो उसके बारे में? 1000 पैकेट तो मानी चलिएगा हम। 1000 रुपये पैकेट कोल्ड स्टोर की शुरुआत होगी, जिससे शुरुआत होगी, बिक्री स्टार्ट होगी कोल्ड स्टोर की। वो 1000 तो होगी। जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को, जो हमारे पश्चिम बंगाल के दर्शक हैं, उत्तर प्रदेश के दर्शक हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहते हो? संदेश हमारे सभी के यही है कि जो है आलू हिसाब से बेचे, देख भाल के बेचे, जैसा समझ में आए वो वैसा काम करें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम है आपका? कलेक्टर सिंह। ये जो अभी हम ये वीडियो में दिखा रहे हैं, आलू की लोडिंग चल रही है, ये कौन से गांव में और किस जिले में, उसके बारे में आप बता दीजिए। ये जिला एटा हमारा पड़ता है, तहसील अलीगंज, थाना ग्राम बंदनगर। अभी हम ये आलू दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सैंपल के लिए निकलवाया और तो पूरा आलू ट्रॉली में पैकेट में भर के लोड हो गया है। ये वाला आलू कौन सा आलू है? ये बंडबल 6 है, इसे पुखराज भी बोलते हैं। बंडबल 6 आलू है। हाँ। अभी आपके क्षेत्र में इस आलू की क्या रेट बिक्री चल रही है? आपका यहाँ पर अगर किसी ने अगर आया हो व्यापारी वगैरह, तो उसने मांगा क्या रेट? वो 900 रुपये, 850 रुपये पैकेट बिका है। 900 से 800 से लेके 900 तक, 900 रुपये कट्टे तक बिक्री है। वजन कितना होता है इसका? लमसम 52, 53, 55 किलो। 52 से यानी 50 किलो से लेकर। हाँ, 55। हाँ। ये जो हम आपको वीडियो में आलू दिखा रहे हैं, ये बंडबल 6 आलू, जिसको पुखराज आलू बोलते हैं, ये अभी हम एटा जिले के ढकपुरा ग्राम में हूँ और आपको इधर दिखा रहे हैं। ये ट्रॉली में आलू लोड हो रहा है, डंप वाला आलू। और ये आलू अभी इसकी बिक्री चल रही है 800 रुपये से लेके 900 रुपये कट्टे की, जिसमें 50 किलो से 55 किलो बीच की में वजन होता है। जैसे आपने ये बंडबल आलू लगाया है, तो इस साल आपने कितना आलू लगाया है? लमसम 35 बीघा। 35 बीघा आपने आलू लगाया है। हाँ। और अगर पैदावार की बात की जाए तो पैदावार क्या कैसी रही इस साल? कच्ची में लगभग हुआ था 25 से लेकर 30-35 तक। कच्ची में हाँ। 30 से 35 हाँ। बीघे का निकला। हाँ हाँ। तो इस साल पैदावार पिछली साल की अपेक्षा कम रही है या कम रही है। कम रही है। हाँ। कितने % कम रही? लमसम 30% कम रही है। 30% कम रही है। और अगर क्षेत्रफल की, अगर रकबे की बात की जाए, तो रकबे में इस साल पिछली साल से आलू कम लगाया गया, ज्यादा लगाया गया? कम नहीं लगाया गया था, आलू ज्यादा लगाया गया। इतना ही लगाया गया था। हाँ हाँ। पैदावार कम रही थी इन साल, इसलिए इसकी कीमत अच्छी इन साल भाव मिल रहे हैं। अभी डंप वाला अच्छी रेट में बिक रहा है, कोल्ड वाला अच्छे रेट में बिक रहा है। पहले कच्ची सीजन में मंदा बिक गया था, कच्ची सीजन वाला सस्ता बिका था। जैसे अभी हम वीडियो में दिखा रहे हैं, डंप की आलू की लोडिंग चल रही है और ये ज़्यादातर हमने कई जगह पर देखा है कि भराई चल रही है। डंप का आलू कितने % तक बचा हुआ है अभी? डंप तो लमसम 2-4 दिन में सारा जा रहा है। अब डंप का आलू समाप्त होने को 2 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा सब। हाँ, जैसे 2 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। कितना बचा हुआ होगा? अब नहीं, लमसम 10% होगा भी नहीं 10% 10% से भी कम होगा डंप वाला आलू। लगभग खत्म हो गया। अब अगर स्टोर के आलू की बात की जाए, तो स्टोर की बिक्री कब से आलू की स्टार्ट हो जाएगी स्टोरों में? स्टोरों में निकलने लगा है। जैसे कई जिलों, जैसे फरुखाबाद, कन्नौज और मैनपुरी जिले में तो निकलने लगा है। हाँ, थोड़ा निकलने लगा है। तो एटा जिले में भी निकासी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। तो स्टोर के आलू की क्या रेट बिक्री चल रही है? 1000 रुपये, 1100 रुपये सफेद आलू बिक्री चल रही प्रति कट्टे।
1000 से 1100 रुपए कट्टे की बिक्री सफेद आलू की चल रही है। हाँ हाँ। और हॉलैंड आलू की क्या रेट बिक रहा है? न्यू हॉलैंड ये लमसम बिक रहा है 1400 रुपए कट्टा। 1400 रुपए कट्टे की बिक्री हो रही है यहाँ पर हॉलैंड आलू की। हाँ। और जैसे ये ख्याति पुखराज के अलावा और कौन कौन सी वैरायटी क्षेत्र में होती है आलू की? ख्याति और पुखराज और क्या नाम वो मोहन कंचन। हाँ, मोहन कंचन बोलते हैं। इस आलू की भी ज्यादातर होती है। हाँ हाँ, इसकी पैदावार सही है, इसकी पैदावार अच्छी है। और मोहन आलू की जैसे बताया जा रहा है 100 कट्टे, 100 से भी ऊपर कई लोग बताते हैं 100 कट्टे नहीं, ऊपर नहीं निकलता है। उसकी क्या कही सच्चाई? आपके क्षेत्र में मोहन आलू होता है? होता है। आपने किया था इस साल? हम नहीं किया था। तो उसकी क्या कैसी स्थिति, कैसा निकलता है? वो लमसम 50 से लेकर 80 तक लोगों का निकला है। जैसे आज ये आलू आपकी लोडिंग चल रही है डंप की, तो ये आलू आप कहाँ बिक्री के लिए ले जाओगे? कानपुर। कानपुर बिक्री के लिए जाओगे? हाँ। और कानपुर में आलू क्या रेट अभी चल रहा है बिक्री? आपने अगर फोन से बात की हो या कोई ले गई हो बिक्री के लिए? वो लमसम 900 लेकर 1000 तक चल रही बिक्री, प्रति कट्टा की बिक्री 900 रुपये, लमसम 1800 2000 रुपए कुंटल। 1800 2000 रुपये क्विंटल। हाँ। और जो अभी रेट चल रहे हैं 1800 2000 रुपये क्विंटल की आलू की, तो ये पिछले दिनों से महंगा हुआ है सस्ता हुआ है आलू? इन साल महंगा है। नहीं, जैसे 1-2 दिन पिछले दिनों से आलू डाउन हो रहा है या महंगा हो रहा है? महंगा हो रहा है। महंगा हो रहा है। जैसे अगर लगातार 3 सालों से किसान का आलू नुकसान में ही रहा है। हाँ, नुकसान में रहा है। 2022 2023 हाँ, नुकसान में रहा है। इसमें तो किसानों को कुछ फायदा हुआ था। हाँ। तो इस साल 2024 में किसानों को क्या उम्मीद है? आलू में फायदा रहेगा या नुकसान रहेगा? अब आगे कौन जान सकता भाई। भाव में वर्षा कौन जानता है। जैसे क्षेत्र में पैदावार कम है, इन साल तो पैदावार की वजह से भाव अच्छे मिल गए। अभी पैदावार कम की वजह से भाव कम की वजह चल से। रही है। हाँ। और अगर इस क्षेत्र में स्टोर की बात की जाए तो स्टोर कितने % भरपाई होंगे या नहीं भरपाई है, या कितने नए बने हैं? स्टोर तो बहुत सारे बन गए। लमसम हमारे यहाँ एटा मैनपुरी फरकान कम से कम 50 कोल्ड स्टोर बन गए होंगे। नए कोल्ड तो वो स्टोर इस साल जो नए बने हैं वो सारे भर गए या नहीं हो पाई? भर सारे गए हैं। तो खाली नहीं रही है इस साल? नहीं खाली रहे। आपने इस साल आलू पिछली साल से स्टोर में ज्यादा रखा है या कम रखा है? कम रखा। पिछली साल से कम रखा है? हाँ, कम रखा है। এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। এই অনুষ্ঠান বাজারের নির্ধারক নয়। অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপেই। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।